Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. This year is the hottest summer in Hungary since 1901, says the National Meteorological Service on its Facebook page. It says the average temperature for the first 2 months of summer was 22.9 degrees Celsius, the highest since 1901. June was the third warmest and July the hottest since the beginning of the last century in Hungary, they said, noting that August looks more encouraging for the time being. There have already been 4 heat waves in Hungary this summer. The persistent heat has led to several heat warnings and heat alerts issued by Cecilia Müller, the National Chief Medical Officer. Forecasts suggest that there will be no lasting heat in the first week of August, but the weather will warm up again at the weekend with temperatures of up to 36 degrees Celsius on Sunday. In Hungary, the exclusive right to raise children belongs to the parents. This is guaranteed by international treaties, EU documents, and the Hungarian constitution, and no one else has a say in this matter, said Zoltán Kovács, State Secretary for International Communication and Relations. Asked why Brussels is postponing the agreement on the recovery fund, Zoltán Kovács said they want to impose a world view on us, and if a member state does not act as the Brussels bureaucrats think, then they launch a political attack with bogus reasons wrapped in a legal clock. Access to the revolving fund is effectively blocked just when the economy needs a quick intervention to get back on its feet. They are suspending negotiations, blackmailing us on the unrelated issue of child protection, said Zoltán Kovács. On Wednesday, Defense Minister Benny Gantz and Foreign Minister Yair Lapid revealed to the ambassadors of the countries on the UN Security Council the names of the Iranian Revolutionary Guard commanders responsible for recent drone attacks on civilian shipping. Amir Ali Khazayedazeh, the commander of Iran's Revolutionary Guard Air Force, is behind dozens of terrorist attacks in the region using drones and missiles, said Gantz. The drone command carried out the attack on Mercer Street. Sayed Aryani plans and provides the training and equipment to carry out terrorist attacks in the region. The ship attacked in the Arabian Sea on Thursday was operated by London-based Zodiac Maritime, a subsidiary of Israeli tycoon Eyal Ofer, and killed a British and Romanian national. The Israeli government has decided on new epidemiological restrictions and is preparing for September closure, reported the military radio. The cabinet dealing with the coronavirus pandemic decided at a meeting on Tuesday evening to impose new restrictions to contain the fourth wave of the virus caused by the Delta variant. The restrictions, which will come into effect on August 8th, will make it mandatory to wear a green tag in all enclosed spaces in Israel, meaning only those who have been vaccinated and are cured or have recent negative tests will be allowed to enter public places. Children under 12 years of age will also be covered by the green tag regulation, and from the 20th of August, masks will be compulsory in outdoor areas for events with more than 100 people. From next week, only employees will be required to wear them in public offices, with the rest working from home, and working from home has been proposed for the private sector as well. The public will be asked to refrain from shaking hands, hugging, and physical contact, and adults caring for infected children under 12 will now be quarantined. The coronavirus outbreak in Japan hit a new daily high on Wednesday with 14,207 infections recorded in one day, the highest number ever recorded in the island nation. According to the Japanese press, Tokyo also set a record with 4,166 cases compared to 3,709 a day earlier, while the number of seriously ill people with coronavirus rose by only 3, and there was only 1 death. Nevertheless, the infection rate in the Japanese capital is accelerating rapidly, with the daily average for the last week rising to 3,478.7 from 1,954.7 recorded in the previous 7-day period. There is a wide gap between the Taliban and the Kabul's government positions in US-backed peace talks in Afghanistan, with the rebels claiming the lion's share of power in any future government, said US Special Envoy for Afghan Affairs Zalmay Khalilzad. The Afghan-born veteran diplomat's gloomy assessment coincides with the Taliban's advance on provincial headquarters, which has already forced tens of thousands of civilians to flee as a 20-year withdrawal of US forces from the country draws to a close.
The stalled Doha talks were also the subject of a telephone call on Tuesday between U.S. Secretary of State Antony Blinken and Afghan President Ashraf Ghani, during which they agreed on the need to speed up negotiations. The Taliban's advance is fueling fears that the rebels want to restore the harsh Islamist rule that ended with the 2001 US-led invasion, including the repression of women and independent media. The government in Tehran will take steps to lift the bullying US sanctions, said the new Iranian President Ebrahim Raisi, who will be inaugurated on Thursday. Raisi was speaking at the ceremony in Tehran after Iranian Supreme Leader Ali Khamenei formally announced the victory of the former Tehran Prosecutor General in the presidential elections, pledging his support. Khamenei stressed that Raisi, who is wise, tireless, experienced, and popular, and a descendant of the family of the Prophet of Muhammad, has always followed the bright path of revolution in the past. The Supreme Leader also wished the new president every success in his work. Raisi, 60 years old, won 62% of the votes in June's presidential elections with a record low turnout. And finally, for the weather, lots of sunshine and hot temperatures are most likely across the country this weekend. The south of the country is expected to be warmer and hotter. A sustained heat wave is unlikely this time. Scattered showers may develop on Sunday afternoon. The high temperatures will be around 28 to 33 degrees Celsius, and in some places even 37 degrees Celsius are expected. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Dieses Jahr ist der heißeste Sommer in Ungarn seit 1901, teilte der Nationale Meteorologische Dienst auf seiner Facebook-Seite mit. Die durchschnittliche Temperatur in den ersten beiden Sommermonaten betrug 22,9 Grad Celsius, der höchste Wert seit 1901. Der Juni war der drittwärmste und der Juli der wärmste seit Beginn des letzten Jahrhunderts in Ungarn, hieß es, und es wurde angemerkt, dass der August vorerst ermutigend aussieht. In diesem Sommer hat es in Ungarn bereits 4 Hitzewellen gegeben. Die anhaltende Hitze hat zu mehreren Hitzewarnungen geführt, die von Cecilia Müller, der medizinischen Leiterin des Landes, herausgegeben wurden. Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass es in den ersten Augustwochen keine anhaltende Hitze geben wird, aber am Wochenende wird sich das Wetter wieder erwärmen mit Temperaturen von bis zu 36 Grad am Sonntag. In Ungarn liegt das alleinige Recht auf Kindererziehung bei den Eltern. Dies wird durch internationale Verträge, EU-Dokumente und die ungarische Verfassung garantiert und niemand sonst hat in dieser Angelegenheit ein Mitspracherecht, sagte Zoltán Kovács, Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen. Auf die Frage, warum Brüssel die Einigung über den Konjunkturfonds hinauszögert, sagte Kovács, sie wollen uns eine Weltanschauung aufzwingen und wenn ein Mitgliedstaat nicht so handelt, wie die Brüsseler Bürokraten denken, dann starten sie einen politischen Angriff mit fadenscheinigen Gründen, die in einen rechtlichen Mantel gehüllt sind. Der Zugang zum revolvierenden Fonds ist faktisch blockiert, gerade wenn die Wirtschaft eine schnelle Intervention braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Sie setzen die Verhandlungen aus und erpressen uns in einer Frage, die nichts mit Kinderschutz zu tun hat, sagte Zoltán Kovács. Am Mittwoch gaben Verteidigungsminister Benny Gantz und Außenminister Yair Lapid den Botschaftern der Länder im US-Sicherheitsrat die Namen der iranischen Kommandeure der Revolutionsgarden bekannt, die für die jüngsten Drohnenangriffe auf zivile Schiffe verantwortlich sind. Amir Ali Hayazadeh, der Kommandeur der iranischen Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, steckt hinter Dutzenden von Terroranschlägen in der Region, bei denen Drohnen und Raketen eingesetzt wurden, sagte Gantz. Das Drohnenkommando führte den Angriff in der Straße von Mersa durch. Syed Arayani plant terroristische Anschläge in der Region und sorgt für deren Ausbildung und Ausrüstung. Das am Donnerstag im Arabischen Meer angegriffene Schiff wurde von der in London ansässigen Zodiac Maritime, einer Tochtergesellschaft des israelischen Tycoons Eyal Ofer, betrieben und tötete einen britischen und einen rumänischen Staatsbürger. Die israelische Regierung hat neue epidemiologische Restriktionen beschlossen und bereitet sich auf eine Schließung im September vor, berichtete das Militärradio.
Das mit der Coronavirus-Epidemie befasste Kabinett beschloss auf einer Sitzung am Dienstagabend neue Beschränkungen, um die 4. Welle des durch die Delta-Variante verursachten Virus einzudämmen. Die Beschränkungen, die am 8. August in Kraft treten, schreiben das Tragen eines grünen Schildes in allen geschlossenen Räumen in Israel vor, was bedeutet, dass nur noch geimpfte und geheilte Personen oder Personen mit einem kürzlich durchgeführten negativen Test öffentliche Orte betreten dürfen. Auch für Kinder unter 12 Jahren gilt die grüne Plakette und ab dem 20. August wird bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen im Freien das Tragen von Masken Pflicht sein. Ab nächste Woche müssen Angestellte in öffentlichen Ämtern eine Maske tragen, während die übrigen von zu Hause aus arbeiten müssen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, auf Händeschütteln, Umarmungen und Körperkontakt zu verzichten, und Erwachsene, die sich um infizierte Kinder unter 12 Jahren kümmern, werden nun unter Quarantäne gestellt. Der Ausbruch des Coronavirus in Japan hat am Mittwoch einen neuen Tageshöchststand erreicht. Mit 14.207 Infektionen an einem Tag wurde die höchste jemals in dem Inselstaat verzeichnete Zahl erreicht. Nach Angaben der japanischen Presse wurde in Tokio mit 4.166 Fällen gegenüber 3.709 am Vortag ebenfalls ein Rekord aufgestellt, während die Zahl der an dem Coronavirus schwer erkrankten Menschen nur um 3 stieg und es nur einen Todesfall gab. Dennoch nimmt die Infektionsrate in der japanischen Hauptstadt rapide zu. Der Tagesdurchschnitt der letzten Woche stieg auf 3.478,7 Fälle gegenüber 1.954,7 Fällen im vergangenen 7-Tage-Zeitraum. Bei den von den USA unterstützten Friedensgesprächen in Afghanistan klaffen die Positionen der Taliban und der Regierung in Kabul weiter auseinander, wobei die Rebellen den Löwenanteil der Macht in einer künftigen Regierung beanspruchen, so der US-Sondergesandte für Afghanistan-Fragen Zalmay Khalilzad. Die düstere Einschätzung des in Afghanistan geborenen Diplomaten fällt mit dem Vormarsch der Taliban auf Provinzhauptquartiere zusammen, der bereits Zehntausende von Zivilisten zur Flucht gezwungen hat, während sich der 20-jährige Abzug der US-Truppen aus dem Land dem Ende zuneigt. Die ins Stocken geratenen Doha-Gespräche waren auch Gegenstand eines Telefongespräches zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani am Dienstag, bei dem sich die auf Notwendigkeit einer Beschleunigung der Verhandlungen verständigten. Der Vormarsch der Taliban schürt die Befürchtung, dass die Rebellen die harte islamistische Herrschaft wiederherstellen wollen, die mit der US-geführten Invasion 2001 beendet wurde, einschließlich der Unterdrückung von Frauen und unabhängigen Medien. Die Regierung in Teheran werde Schritte unternehmen, um die schikanösen US-Sanktionen aufzuheben, sagte der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi, der am Donnerstag in sein Amt eingeführt wird. Raisi sprach bei einer Zeremonie in Teheran, nachdem der iranische oberste Führer Ali Khamenei den Sieg des ehemaligen Teheraner Generalstaatsanwaltes bei den Präsidentschaftswahlen offiziell verkündet und seine Unterstützung zugesagt hatte. Khamenei betonte, dass Raisi weise, unermüdlich, erfahren und populär sei und aus der Familie des Propheten Mohammed stamme, in der Vergangenheit stets den leuchtenden Weg der Revolution verfolgt habe. Der oberste Anführer wünschte dem neuen Präsidenten außerdem viel Erfolg bei seiner Arbeit. Der 60-jährige Raisi hatte bei den Präsidentschaftswahlen im Juni bei einer rekordverdächtig niedrigen Wahlbeteiligung 62% der Stimmen erhalten. Und schließlich zum Wetter. An diesem Wochenende sind landesweit viel Sonnenschein und heiße Temperaturen zu erwarten. Im Süden des Landes wird es voraussichtlich wärmer und heißer. Eine anhaltende Hitzewelle ist dieses Mal unwahrscheinlich. Am Sonntagnachmittag können sich vereinzelte Schauer entwickeln. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad Celsius, stellenweise 37 Grad Celsius sind zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le Service national de météorologie a indiqué sur sa page Facebook qu'en Hongrie, cet été était le plus chaud depuis 1901. Selon les informations communiquées, la température moyenne pour les 2 premiers mois d'été était de 22,9 degrés Celsius, correspondant à la valeur la plus élevée depuis 1901.
Depuis le début du siècle dernier, le mois de juin a été le troisième plus chaud en Hongrie et celui de juillet le plus chaud. A rapporté l'article ajoutant que le mois d'août semble plus encourageant pour le moment. En effet, cet été, 4 vagues de chaleur ont déjà traversé la Hongrie. En raison de la chaleur persistante, la chef des services médicaux, Cecilia Müller, a déclenché à plusieurs reprises le niveau le plus élevé du plan canicule. Selon les prévisions, au cours de la première semaine du mois d'août, la chaleur ne s'installera plus durablement. Cependant, le temps se réchauffera à nouveau pour le week-end. Dimanche, les températures maximales pourront atteindre les 36 degrés. En Hongrie, le droit exclusif d'élever un enfant revient aux parents. Cela est garanti tant par les traités internationaux et les textes de l'UE que par la Constitution hongroise. Dans ce domaine, aucune autre personne n'a son mot à dire, a affirmé Zoltán Kovács, secrétaire d'État à la communication et aux relations internationales. Lorsqu'on lui a demandé pour que Bruxelles reporte l'accord sur le fonds de relance, Zoltán Kovács a répondu « Ils veulent nous imposer une certaine vision du monde et si un État membre n'agit pas comme le présent, les bureaucrates bruxellois, une attaque politique est lancée sous couvert juridique. L'accès au fonds des relances est pratiquement bloqué alors qu'au moment où l'économie a justement besoin actuellement d'une intervention rapide pour redémarrer. Les négociations sont suspendues, ils font du chantage sur la question de la protection de l'enfance sans rapport avec le fonds de relance, a expliqué Zoltán Kovács. Mercredi, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont relevé aux ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité de l'ONU les noms des commandants des gardiens de la révolution iranienne responsables des récentes attaques de drones contre des navires civils. Amir Ali Khazibadeh, commandant de la force aérospatiale, est l'homme personnellement responsable de dizaines d'attaques terroristes perpétrées dans la région à l'aide des drones et des missiles, a dit M. Gantz. Pour la toute première fois, je révèle également l'identité de l'homme directement responsable du lancement des drones suicides. Son nom est Saïd Errajani. Il est le chef du commandement des drones des gardiens et des révolutions, a-t-il indiqué. Le commandement des drones a mené l'attaque contre le navire Mercer Street. Saïd Errajani a planifié et assuré la formation et l'équipement nécessaires pour mener des attaques terroristes dans la région. Le navire, pour propriété du magnate israélien Eyal Ofer, a été attaqué dans la mer d'Oman dans la journée de jeudi dernier, ce qui a causé la mort de 2 de ses membres d'équipage. Le navire attaqué dans la mer d'Oman jeudi est géré par la société Zodiac Maritime basée à Londres et appartient au magnate israélien Eyal Ofer. 2 membres de l'équipage, un citoyen britannique et un citoyen roumain, ont perdu la vie lors de l'attaque. La radio militaire a annoncé que le gouvernement israélien avait décidé de renforcer les mesures restrictives contre la COVID-19 et qu'il s'est préparé à un confinement en septembre. En effet, lors de sa réunion du mardi soir, le groupe de suivi de la pandémie de coronavirus a décidé de mettre en place de nouvelles restrictions pour freiner la 4e vague causée par le variant Delta. En vertu de ces mesures restrictives qui entreront en vigueur le 8 août en Israël, l'étiquette verte sera obligatoire dans tous les espaces clos, ce qui signifie que seules les personnes vaccinées, guéries ou possédant un test négatif récent pourront entrer dans les lieux publics. Les enfants de moins de 12 ans seront également soumis à la règle de l'étiquette verte. De plus, à partir du 20 août, le masque sera à nouveau obligatoire à l'extérieur lors des événements qui rassemblent plus de 100 personnes. À partir de la semaine prochaine, seulement la moitié des employés seront présents dans les bureaux publics, l'autre moitié travaillant depuis leur domicile. Le télétravail a également été recommandé au secteur privé.
On demande à la population d'éviter les poignées de main, les embrassades et les contacts physiques. Désormais, les adultes qui s'occupent d'enfants contaminés de moins de 12 ans devront se mettre en quarantaine. Mercredi, l'épidémie de coronavirus a atteint un nouveau record quotidien au Japon. 14 207 contaminations ont été enregistrées en une journée. Un nombre si élevé sans précédent montre la propagation du virus dans les pays insulaires. Selon la presse japonaise, Tokyo a également dû faire face à un bilan record avec 4166 cas enregistrés contre 3709 un jour plus tôt. Mais le nombre de formes graves du coronavirus n'a augmenté que 3 et il n'y a eu qu'une seule décès. Cependant, la propagation de la contamination s'intensifie dans la capitale japonaise. La moyenne quotidienne de la semaine dernière est passée à 3478,7 contre 1954,7 enregistrés lors de la semaine précédente. Selon des informations communiquées par l'émissaire américain pour les affaires afghanes, Zalmay Khalilzad, les talibans et le gouvernement afghan ont des positions très éloignées dans les discussions des pays menées sous l'égide des États-Unis, les insurgés réclamant la part du lion dans le partage du pouvoir pour la formation d'un quelconque nouveau gouvernement. L'expérimenté diplomate Zalmay Khalilzad d'origine afghane a effectué ces commentaires austères alors même que les talibans progressent dans les offensives qu'ils ont lancées à travers l'Afghanistan contre les capitales provinciales, profitant, après 20 ans de conflit, du retrait presque finalisé des troupes américaines. Mardi, la question de l'impasse des négociations de Doha a également fait l'objet d'une conversation téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président afghan Ashraf Ghani, qui sont convenus de la nécessité d'accélérer les pourparlers. Les avancées enregistrées par les talibans ont alimenté les craintes que les insurgés tentent de restaurer le régime islamiste impitoyable, y compris la répression des femmes et des médias indépendants qui avait pris fin en 2001 lors de l'intervention menée par les États-Unis. Le nouveau président iranien investi jeudi, Ebrahim Raïssi, a déclaré que le gouvernement de Téhéran prendra des mesures pour suspendre les sanctions américaines tyranniques. À la cérémonie de Téhéran, M. Raïssi a prononcé son discours après que le guide suprême, Ali Khamenei, a officiellement annoncé la victoire de l'ancien procureur de Téhéran à l'élection présidentielle, l'assurant de son soutien. Ali Khamenei a souligné qu'Ebrahim Raïssi est sage, infatigable, expérimenté et populaire, descendant de la famille du prophète Mohammed, a toujours suivi le chemin glorieux de la révolution. Le guide suprême lui a également souhaité beaucoup de succès dans son travail en tant que président. M. Raïssi, 60 ans, a remporté 62% de voix lors des élections présidentielles de juin qui s'est déroulé avec un taux de participation record. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera ensoleillé et très chaud dans toutes les régions. C'est dans le sud du pays que la canicule serait la plus prononcée. Cependant, cette fois-ci, la vague de chaleur ne sera pas durable. En effet, de dimanche après-midi, des averses rafraîchissantes sont prévues. Les températures les plus élevées se situeront entre 28 et 33 degrés. Par endroit, il fera 37 degrés Celsius. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Este verano es el más caluroso en Hungría desde 1901, informó la Agencia Estatal de Meteorología en su página de Facebook.
Señaló que la temperatura media de los 2 primeros meses de verano fue de 22.9 grados centígrados, la más alta desde 1901. El mes de junio fue el tercero más cálido y el de julio el más caluroso desde principios del siglo pasado en Hungría, añadiendo que agosto parece más alentador por el momento. Este verano se han producido ya 4 olas de calor en Hungría. El calor persistente ha provocado varios avisos y alertas por calor activados por Cecilia Müller, la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Las previsiones apuntan a que no habrá calor duradero en la primera semana de agosto, pero el tiempo volverá a calentarse el fin de semana con temperaturas de hasta 36 grados el domingo. En Hungría el derecho exclusivo a educar a los hijos pertenece a los padres, así lo garantizan los tratados internacionales, los documentos de la UE y la Constitución de Hungría también, y nadie más tiene voz en este asunto, afirmó Zoltán Kovács, secretario de Estado de Comunicación y Relaciones Internacionales. A la pregunta de por qué Bruselas pospone el acuerdo sobre el Fondo de Recuperación, Zoltán Kovács respondió: quieren imponernos una cierta visión del mundo y si un Estado miembro no actúa como piensan los burócratas de Bruselas, entonces lanzan un ataque político con razones falsas envueltas en un manto legal. El acceso al fondo de recuperación está efectivamente bloqueado justo cuando la economía necesita una intervención rápida para recuperarse. Suspenden las negociaciones y nos chantajean con un tema que no tiene nada que ver con la protección de los niños, dijo Zoltán Kovács. El miércoles los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de Israel, Benny Gantz y Yair Lapid, revelaron a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad de la ONU los nombres de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní responsables de los recientes ataques con vehículos aéreos no tripulados contra la navegación civil. Amir Ali Hayazadeh, el comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, está detrás de docenas de ataques terroristas en la región utilizando vehículos aéreos no tripulados y misiles, dijo Gantz. El comando de drones llevó a cabo el ataque contra el barco Mercer Street. Sied Yani planea y proporciona el entrenamiento y el equipo para llevar a cabo ataques terroristas en la región. El barco atraído el jueves en el mar Arábigo fue operado por la empresa londinense Zodiac Maritime, filial del magnate israelí Eyal Ofer. En el ataque murieron un ciudadano británico y un romano. El gobierno israelí aprobó nuevas restricciones epidemiológicas y se prepara para un confinamiento en septiembre, informó la radio militar. El Gabinete de Coronavirus, órgano gubernamental que gestiona la pandemia, decidió en una reunión celebrada el martes por la noche imponer nuevas restricciones para contener la cuarta oleada del virus causada por la variante Delta. Las restricciones que entrarán en vigor el 8 de agosto obligarán a llevar una etiqueta verde en todos los espacios cerrados de Israel, lo que significa que solo podrán entrar en los lugares públicos quienes se hayan vacunado o curado o tengan un test negativo reciente. Los niños menores de 12 años también estarán amparados por la normativa de la etiqueta verde y a partir del 20 de agosto será obligatorio el uso de mascarillas en reuniones al aire libre de más de 100 personas. A partir de la semana que viene se reducirá el trabajo presidencial al 50% en las oficinas públicas, el resto trabajará desde casa y se ha propuesto lo mismo para el sector privado también. Se pedirá al público que se abstenga de dar la mano, abrazar y mantener contacto físico, y los adultos que cuiden de niños infectados menores de 12 años serán puestos en cuarentena. El brote de coronavirus en Japón alcanzó un nuevo máximo diario el miércoles con 14.207 infecciones registradas en un día, la cifra más alta jamás registrada en el país insular.
Según la prensa japonesa, Tokio también batió un récord con 4.166 casos frente a los 3.709 de un día antes, mientras que el número de enfermos graves por coronavirus solo aumentó en 3 y solo hubo una muerte. No obstante, la tasa de infección en la capital japonesa se está acelerando rápidamente, ya que la media diaria de última semana aumentó a 3.478.7 desde los 1.954.7 registrados en el periodo anterior de 7 días. Existe una gran diferencia entre las posiciones de los talibanes y del gobierno de Kabul en las negociaciones de paz en Afganistán, respaldadas por los Estados Unidos, ya que los rebeldes reclaman la parte leonina del poder en cualquier futuro gobierno, dijo el enviado especial de los Estados Unidos para asuntos afganos, Zalmay Khalilzad. La sombría valoración del veterano diplomático de origen afgano coincide con el avance de los talibanes sobre los cuarteles provinciales que han obligado a huir a decenas de miles de civiles a medida que se acerca el final de la retirada de las fuerzas estadounidenses tras 20 años en el país. Las estancadas conversaciones de Doha también fueron objeto de una llamada telefónica el martes entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el presidente afgano Ashraf Ghani, durante la cual coincidieron en la necesidad de acelerar las negociaciones. El avance de los talibanes está alimentando los temores de que los rebeldes quieran restaurar el duro régimen islamista que terminó con la invasión liderada por los Estados Unidos en 2001, incluida la represión de las mujeres y los medios de comunicación independientes. El gobierno de Teherán tomará medidas para levantar las sanciones tiránicas impuestas por los Estados Unidos, dijo el presidente entrante de Irán, Ebrahim Raisi, que jurará su cargo el jueves. Raisi habló en una ceremonia en Teherán después de que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, anunciará formalmente la victoria del ex fiscal general de Teherán en las elecciones presidenciales, prometiendo su respaldo. Khamenei destacó que Raisi, que es sabio, incansable, experimentado y popular y descendiente de la familia del profeta Mahoma, siempre ha seguido el brillante camino de la revolución en el pasado. El líder supremo también deseó al nuevo presidente mucho éxito en su labor. Raisi, de 60 años, obtuvo el 62% de los votos en las elecciones presidenciales en junio, con la menor participación de la historia de la República Islámica. Y finalmente, por el tiempo, es muy probable que este fin de semana haya mucho sol y temperaturas cálidas en todo el país. Se espera que las temperaturas sean más elevadas y calurosas en el sur del país. Es poco probable que se produzca una ola de calor persistente esta vez. El domingo por la tarde podrían producirse chubascos dispersos. Las temperaturas máximas rondarán entre los 28 y los 33 grados centígrados y en algunos lugares los 37 grados centígrados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. השנה הקיץ הוא החם ביותר בהונגריה מאז 1901, כך מסר השירות המטאורולוגי הלאומי בעמוד הפייסבוק שלו. הטמפרטורה הממוצעת בשני חודשי הקיץ הראשונים הייתה 22.9 מעלות צלזיוס, הערך הגבוה ביותר מאז 1901. יוני היה החודש השלישי החם ביותר, ויולי החם ביותר בהונגריה מאז תחילת המאה הקודמת. כך נמסר וצוין כי נכון לעכשיו אוגוסט נראה מעודד יותר. בקיץ כבר היו 4 גלי חום בהונגריה. בשל החום המתמשך, ססיליה מולר, קצינת
הרפואה הראשית הארצית הודיע מספר פעמים על אזעקות חום. על פי התחזיות בשבוע הראשון של אוגוסט לא צפוי חום מתמשך, אך מזג האוויר יתחמם שוב בסוף השבוע. ביום ראשון הטמפרטורה עשויה להגיע ל-36 מעלות. בהונגריה להורה יש את הזכות הבלעדית לגדל את ילדיו, דבר המובטח על ידי אמנות בינלאומיות, מסמכי האיחוד האירופי והחוקה ההונגרית, ואף אחד לא יכול להתערב בכך. כך אמר זולטן קובץ', מזכיר המדינה לתקשורת בינלאומית ויחסי ציבור. כשנשאל מדוע בריסל דוחה את ההסכם על קרן ההבראה, זולטן קובץ' אמר שהם רוצים לכפות על הונגריה תפיסת עולם, ואם מדינה חברה לא תפעל כפי שחושבים הבירוקרטים בבריסל, תצא נגדה התקפה פוליטית במעטה משפטי. הגישה לקרן ההפעלה מחדש כמעט ונחסמה, בדיוק כאשר הכלכלה זקוקה להתערבות מהירה כדי להפעילה מחדש. המשא ומתן יופסק ומנסים לסחוט אותנו בסוגיית ההגנה על ילדים שאינה קשורה, כך אמר זולטן קובץ'. שר הביטחון בני גנץ ושר החוץ יאיר לפיד חשפו ביום רביעי בפני שגרירי מדינות במועצת הביטחון של האו"ם את שמות מפקדי משמרות המהפכה האיראנים האחראים להתקפות המזל"טים האחרונות נגד ספינות השיט האזרחי. אמיר עלי חג'יזאדה, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה האיראנית, עומד מאחורי עשרות פיגועים באזור באמצעות מזל"טים וטילים, כך אמר גנץ. זו הפעם הראשונה שאני חושף את האיש האחראי באופן ישיר על שיגורי מזל"טי ההתאבדות. שמו הוא סעיד ערג'אני והוא ממונה על פיקוד המזל"טים של משמרות המהפכה, כך אמרו גנץ ולפיד. מטה המזל"טים ביצע את פיגוע מרסר סטריט. סעיד ערג'אני מתכנן ומספק הכשרה וציוד לביצוע פיגועים באזור. הספינה שהותקפה בים הערבי ביום חמישי מופעלת על ידי חברת זודיאק מריטיים בלונדון, בבעלות הטייקון הישראלי יעל עופר, ובהתקפה נהרגו אזרח בריטי ואזרח רומני. ממשלת ישראל החליטה על הגבלות נוספות ומתכננת סגר בספטמבר, כך דיווח גל"צ. הקבינט שאחראי לטיפול במגפת נגיף הקורונה החליט בישיבתו בשלישי בערב על הגבלות נוספות לבלום את הגל הרביעי שנגרם על ידי גרסת דלתא. על פי הגבלות שיכנסו לתוקף ב8 באוגוסט, תו ירוק יהיה חובה בכל החללים הסגורים בישראל, כלומר רק מי שחוסנו או הבריאו או שעברו בדיקה שלילית לאחרונה יוכלו להיכנס למקומות ציבוריים. ילדים מתחת לגיל 12 יהיו כפופים לתקנת התו הירוק גם כן, והחל מ-20 באוגוסט המסכה תהיה חובה גם בחוץ לאירועים של יותר מ100 איש. מהשבוע הבא במשרדים ציבוריים יהיו נוכחים רק מחצית העובדים, אחרים יעבדו מהבית, וממליצים על עבודה מהבית גם במגזר הפרטי. באוכלוסייה מבקשים להימנע מלחיצות ידיים, חיבוקים ומגע פיזי, ומכאן והלאה מבוגרים המטפלים בילדים נגועים מתחת לגיל 12 חייבים להיכנס להסגר גם כן. מגיפת הקורונה ביפן הגיעה לשיא יומי נוסף ביום רביעי. 14,207 זיהומים נרשמו ביום אחד, מספר גבוה חסר תקדים בהתפשטות הנגיף במדינה. על פי העיתונות היפנית היה שיא גם בטוקיו, שם נרשמו 4,166 מקרים, לעומת 3,709 יום קודם לכן, בעוד שמספר החולים הקשים עקב נגיף הקורונה גדל רק ב3 אנשים עם מקרה מוות בודד. עם זאת, בבירה היפנית הזיהום מואץ במהירות. הממוצע היומי בשבוע האחרון עלה ל-3,478.7 לעומת 1,954.7 שנרשם בשבעת הימים הקודמים. השליח המיוחד של ארצות הברית לענייני אפגניסטן, זלמי חליל זאד, אמר כי הטליבן וממשלת קאבול נמצאים רחוק מאוד זה מזה בשיחות השלום הנתמכות על ידי ארצות הברית באפגניסטן, לאחר שהמורדים דורשים חלק גדול מהכוח בממשלה העתידית. הערכה הפסימית של הדיפלומט הוותיק יליד אפגניסטן עולה בקנה אחד עם התקדמות כוחות הטליבן נגד מרכזי המחוזות, שכבר אילצו עשרות אלפי אזרחים לברוח, בעוד נסיגת כוחות ארצות הברית מהמדינה לאחר 20 שנה מגיעה לסופה. סוגיית שיחות דוחה שנעצרו הייתה גם נושא לשיחת טלפון בין שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן לבין נשיא אפגניסטן אשרף גרני. במהלכה הסכימו על הצורך להאיץ את השיחות. התקדמות הטליבן מעוררת חשש כי המורדים רוצים לשקם את השלטון האסלאמיסטי חסר רחמים שהסתיים בפלישת ארצות הברית בשנת 2001, כולל דיכוי נשים והתקשורת העצמאית. ממשלת טהרן תנקוט בצעדים להשעיית הסנקציות הרשאיות האמריקניות, כך אמר נשיא איראן החדש אברהים רייסי שייכנס לתפקידו ביום חמישי. רייסי נשא נאום בטקס בטהרן לאחר שהמנהיג איראן הבכיר עלי חמינאי הכריז רשמית על ניצחונו של התובע המחוזי לשעבר מטהרן בבחירות לנשיאות והבטיח לו את תמיכתו. חמינאי ציין כי רייסי הוא חכם, חרוץ, מנוסה ופופולרי. צאצא למשפחת הנביא מוחמד, תמיד הלך בדרך המהפכה. המנהיג העליון איחל לו
לו הצלחה רבה בעבודתו כנשיא. רייסי בן ה-60 זכה ב-62% מהקולות בבחירות לנשיאות ביוני, עם מספר נמוך ביותר של בוחרים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בסוף השבוע חזוי מזג אוויר בעיר. בחלק הדרומי של המדינה צפויה התחממות. גל חום מתמשך, הפעם ללא סביר. ביום ראשון אחר הצהריים כבר חזוי גשם מרענן. הטמפרטורות הגבוהות ביותר צפויות להיות סביב 28 עד 33 מעלות, ובמקומות מסוימים סביב 37 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.